setup is simply by connecting the water supply to designated point and connecting into the piping and nozzles. Straightforward system that requires minimal maintenance and offer easy troubleshooting for efficient control and monitoring. In addition, the running cost is relatively low that does not require the use chemical or expensive consumables. Well, we intended to create a dramatic rain effect using mist to complement our digital art projection with umbrella props. Now, we were looking for a misting system that will ensure minimal dampness and wetness on the surrounding surfaces. So the Panasonic Silky Fine Mist was exactly what we needed. GAC's technology was crucial to the exhibit because of the thick mist that is moistureless. The floor remained dry because the mist evaporated so quickly. Something that we definitely were looking for. I would say that it is. Safety has always been one of the major concerns whenever we put technology in our shows. The Panasonic GAC, which actually stands for Green Ambient Changer, is just what we need, as it runs only on water. It is scentless, non-corrosive, is damp-free, and is an eco-friendly option which is also safe to use with our expensive show equipment. Well, one of the main reasons is that we really appreciated the provision of technical demonstration and support that comes to the Panasonic Silky Fine Mist system. I'm happy to know that the Panasonic misting system, it could be integrated with our DMX console, and the volume of the mist was actually controllable and it allowed us to actually pause it immediately whenever necessary. I'm also quite impressed by the uncomplicated configuration and operation, not forgetting the energy efficiency as well. Panasonic GAC menghasilkan kabut halus dan solusi untuk memberikan kesejukan di area outdoor ataupun semi-outdoor dan dapat menurunkan temperatur sampai 4 derajat dari temperatur awal. Kabut halus yang dihasilkan oleh Panasonic GAC adalah bebas lembab dan aman digunakan oleh manusia. Teknologi Panasonic GAC cocok untuk investasi karena efektivitas dan efisiensinya. Mist spray-nya tidak membuat orang merasa basah karena partikel kabut halusnya yang cepat menguap. Dan tentu saja karena Panasonic merupakan brand yang sudah memiliki reputasi dan terpercaya. Karena di Panasonic Silky Fine Mist menawarkan fitur pseudo sweating, yaitu kabut halus yang dapat menguap di permukaan kulit dan dapat secara efektif menurunkan suhu udara maksimum 4 derajat dari suhu awal dan membuat tubuh kita menjadi sejuk dengan mist spray tersebut. Partikel kabut yang sangat kecil dan mudah menguap memastikan efisiensi dalam memberikan kesejukan. Menurut saya, yang menjadi poin perhatian adalah ketika instalasi pipa dan pemasangan nozzle. Cek juga arah angin dan kualitas air. Dan untuk memastikan standar kualitas air, kami menggunakan water filter dan strainer. Jadi, dengan Panasonic GAC, kami dapat menginformasikan bahwa mist yang disemprotkan dari nozzle adalah aman dan bersih. Dibandingkan solusi lainnya yang sejenis, kami setuju Panasonic GAC menawarkan produk yang ramah lingkungan. Menurut sudut pandang kami, melindungi lingkungan adalah perhatian yang utama. Oleh karena itu, selain berkontribusi untuk teknologi yang ramah lingkungan, Panasonic GAC dapat memberikan kenyamanan pengunjung di mall ini untuk berbelanja. Silky Fine Mist mengurangi suhu ruangan dengan mendinginkan lingkungan dan menawarkan belanja yang cukup nyaman. Kami, terutama anak-anak, itu sangat menyukai Silky Fine Mist ini. It's a replica of one of the first ships that sailed from here in Bangkok to Europe. The idea we've come up is it's a beautiful vessel. It's a stunning place to watch the sunset. And the vibe is we want something lively, something entertaining. We have some very cool music, great service, great food. People come here, sit, enjoy the sunset, enjoy with their friends. Certainly people, when they're sat outside, it can be very hot and very uncomfortable sometimes.
It was just too hot to sit there. It was very uncomfortable for them to sit there in the heat without, some nice cooling, without the fans. อากาศประเทศไทยคือร้อนสุดๆเลยค่ะที่เลือกนั่ง outdoor เนี่ยค่ะเพราะว่าโดยชีวิตประจำวันส่วนมากเราอยู่ใน indoor เยอะมากเวลาเราเลิกงานแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากสัมผัสบรรยากาศ outdoor ที่มันดูปลอดโปร่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานั่ง outdoor ค่ะก็จะไม่ค่อยชอบนั่งร้านที่มีพัดลมใหญ่ๆอะค่ะแล้วบางอันก็คือมีละอองไอ้น้ำคือพ่นคือเปียกไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราแบบที่แต่งตัวมาเพื่อจะมาถ่ายรูปคือเราไม่สามารถได้ถ่ายรูปวันนั้นเลยค่ะ So we had to look for something that will, create a nice cooling effect. So, we did our research and we just found that the GAC system certainly offered everything we wanted out of a nice cooling system. Panasonic provided not just the great system, but also the after-sales service as well. They're here regularly, they're manufacturing, they're making sure, they're checking the system. พอเราได้อยู่ใกล้กับเครื่องนี้นะคะมันเป็นละอองที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่เปียกเลยและที่สำคัญมันรู้สึกดีขึ้นมากๆมันมีความเย็นกว่าที่เรานั่งกินเมื่อกี้มากค่ะมันทำให้บรรยากาศการกินของเรารู้สึกว่ามันนั่งได้นานขึ้น So they can sit there, they can enjoy their drink in the atmosphere, enjoy their food. They're maintaining if there is an issue, which since I've been here we have not had an issue. So we've been very happy with it. Our guests are happy with what we're providing. So yeah, it's a fantastic system.